Hala, Rox! Bibi Crocs daw siya. Kung bakit? Sahur! Hala, Rox! Nakikita mo ba? Nakikita ko? Opo! E. Tao. B. Buhaya. E og B. Tao nga mura og buhaya. Tara, Rox! Atong tanawon. Dragon, tung sahur. Sa tungtong sahur ba? Nindot lagi ito soy Crocodilo Bombardino. Murag ako ba? Mag-Bibi Crocs lang siguro ko ba? Bibi Crocs, Bibi Crocs, Bibi Crocs. Hala, Rox! Bibi Crocs daw siya. Hala, trending man na sa YouTube ron. Nabuang na ni sige gamit og cellphone ba? Tara, atong sundan og mag-unsa siya. Bibi Crocs. Hala. Naay pita. Oh no! E. Maligo. B. Manghimasa. Pwede raman siguro E og B para malingaw ko. Yay! Bibi Crocs, Bibi Crocs, Bibi Crocs, Bibi Crocs. Yay! Yan, nga feeling ay. Lami kayo ba? Mura naman siya nabuang, uy. Nagligid-ligid naman siya sa tubig. Hala, nalabok ng tintin anaon. No, mangkipaks yun na siya. Kung saan man nato na siya, Art. Naidulaan, no, atong kawaton. Tara. Baby Crocs, habulin mo kami! Oh, Dragon is here. Dragon! Pagpalag mo! Baby Crocs! Rox, ilabay na lang na sa magnot. Tara, Rox, dagan. Kung dragon! Dragon! Nagligiligid si Baby Crocs.